aya Blay Keita sama kana amunu ta fe ka lamya ita ko horonya ikelendi ne ba dato alade munu be ka defa ko lu tsa kenne nyogona wa ne nyogona te ko be ta nyanyini de kana ko ne be ta nyanyini de kana e ka boni prevu ni dalu ye ambe nyogombolo dandolo Blay Keita bora ay mi fo darke mbena lede me kabako de la maga kayira la kafo kalante de ya hari dunia yere tala hari dunia yere o tala ma bolo ma contourner na Blay Keita ka surna awyo menete ya maraka ya kamako fo be ko fam ne be mali denya de kama maraka ya te mali ya mbe o de kama voilà angata oui ça va bien ah bah en fait les tontons de boraka vocal cinéma quoi ko ipmana assurance ko kamiga ko gota borako de jabi quoi comme ko information la be ko luti bolo ko na quoi donc ay information ay kuma ronye foina voilà donc on met akma fina quoi ouais pétrolier ko be chugodi kanyu ndebe anwara ok problème fo itala ya problème fo itala ibisiga nyefo nyana problème fo itala ok menalo ok problème fo itala donc mena ka vocal transférer massa voilà donc il s'est inspiré vocal nga quoi avant qu'un cadeau tonton oda o sigilembe Arabie Saoudite kide Saudi jamana ka anyore fode dawlew de bende obe Arabie Saoudite ki c'est-à-dire samwa aniko Blay Keita mbito sutura la yoro dola ngitarke do wele nyode fode ay wele min temena no tigi chembo do nete kumade meni afana be makande ale fana be Saudi jamana de la bon ni chemi mbeka kumata kamaleni mbeka kumata ko pétrolier abega ka doctorat de passé Arabu jamana ka no e makanye aka doctorat abe ko de passé aya Blay Keita nyininga haramata université la ne de be ka fawiye Blay Keita haramata université la Arabu la de amata niveau mimbala neka niveau kabuna niveau me bonya do de daraka o fana e bonya do yo ya alaka koyi no tayira ka fo ko be jamana kuma yelema ate passé anta parce que ale be akatani samu bi ya assurance ko ni fenu be comme ale ba be kalama ale ko ma ko ale mawli catégorie ça ko ni ma assurance ta ko voilà donc mina voile nchima voilà donc e bisa alame voilà ali be kuma donc tipsi ka fo utemi kala masadiri au ka mo be pambe fe voilà donc ega mo be ça bien la mi ma akatani samu ko ni ko bi iyabal tellement que mo nu ye prévu chikana ko ngo kabako de don ko billahi ya prévu do chikana wallahi ntuira min beni Allah taala ci wallahi yu ka dentité ibu ka dentité yere yo lu de ci mai ka dentité ani daluya munu be ka kumu ka Saudi ka ya be ci makelenkele nta fe ka ci ka dentité anya be arabu seminna de awnya bala nta fe ka ci ka dentité de rabbillahi yu ka fembe ci ma a fembe dentité be ci ma che ntarige ambe nyoon nege de ça information nous faut ina ya assurance ko kan ni no me ka kana ngam population quoi donc tu peux dire comme ça quoi voilà donc maintenant on me la voile chima ntono ka voile do bon et puis inspirant sinon bon a joli connaît madala ni a joli connaît besoin jani voilà mais maintenant voile chima voilà donc voile nous flagne ale be mi fo ya assurance ko kan a be voile ngono ni ya la mere ere na fa mu ka fo quoi a ko ça dire ko nous ku sembo Guinée kuma ko take sir nya foy quoi mais mi ko ra to adama dia ko to ko sembo la quoi te fodi kala mola parce que ali Guinée rata no to donc quoi mais an to yi mi me sir concerne ko kuma ka me ko sembo to la quoi mi be ka kuma ta lebe Saudi jamana de ka mi be ka kuma ta bien ay la menike avec a fo document mako ikama mase cheta ma folore ne cadre séjour quoi ne ta refléter quoi ne tai wa fa mako ikama ne ikama donc les cadres de séjour donc les cadres de séjour bulu ali ka cadre de séjour fana te renouveler a te renouvelation tant que ima fenya sa assurance warsara ala mere ni Saudi jamana de même carte séjour mi bolo a renouvellement sans o sa tisika ke fo assurance ata assurance amo quoi tant que ma amo warsara ka cadre de séjour a te renouveler donc amoni abebe sa kono wasaba de man or sans ibe ikama renouveler bon amidum na fa bi il a le drôme que les mettre 155 francs CFA là bon 155 francs CFA et qu'on multiplie par 3000 rials avec julima il est mis à 100 on est kamola yangoni oui abi ne côté de mon tonton de do quoi ne tonton de do aller bien avec 100 mwambo ne rafna be Saudi alandi
voilà ne fana be ne be jidandi ne be kanga université kyan wa ne ra kanga classe ne parce que ne be kanga doctorat kyan donc ne be Saudi ala mais ne tonton di ale bien ka tani sam muga epi ale fana be Saudi ala voilà ale ko nana baraka de la be Saudi ala atikile re de bien on wona ye ko dondi ne nana doctorat kyan voilà bon 3000 rial ni a tagala ya bina fo 500 000 francs par an yebo de sara wakemi ami domina fo bi abi blodima 3000 rial or 100 ikamani ikamani plein plein kami tima afon mako ikama carte de séjour do carte de séjour allez validité sanglé ni 100 iba renouveler ça dit carte de renouveler ko date drone fallait quoi 100 do be date ibe faire un système on ka date fallait mais ni carte de séjour plein ita date renouveler fion tant que ima prévu ira imatani fin reçu ma ira ko ye ika fin assurance amo qui amo cotisation qui asara amo cotisation 100 ono avec bayal wa saba de ma 500 000 francs CFA avec pour de ma 100 ouais pétrolier OK d'accord nya famu ala est-ce que ni beka vidéo qui mbe siga vocal nu jewa voilà bo nyamare fa on te ma siga vocal je na ma nyamare anyini bolo folo o de mamunu be na information ya parce que on be jien robe na nyina wolo OK merci bon ne ko nga vocal joli il bisa l'état jouer bon ne tonton ne ka vocal ça bon mandala na l'état bena be ma quoi noté aller ko ni ka émission te panka film ab il la mère de la mère non lenki fana bo to ba lenki fana la mère to la mais ne ko ni ta jouer ko ni pour faut ça bisa l'état jouer bon à l'état de ça bon mandala ni à l'état jouer nuit au bena dialé ni de na jani bon to de don bon bena do tonton tala c'est ça voilà bon voilà comme il y a fait notre amina ne quand t'as joué pour l'homme fouille ça la n'état joué pour l'homme fouille n'état pas qu'à jouer voilà ouais pétrolier OK iba na jena na amba vie parce que l'état est confirmation chamamba kono quoi c'est très important amma faka to na jamu fo mais vocaline na kecho mina c'est très important parce que aka vocaline na faka pour ko sebe quoi yaya bon iba na sera ya ko ni diamu c'est très important OK merci bien mbena do a tonton ta kono ku jumende la a tonton nye information dinema nye nyamare ya nyini pour que ka se ga jouer a ta fa voix normale yere ka jouer sinon aya ka identité be kima parce que identité ni fembe chilen ko fede ne nyamare ya nyunu bolo sisa ko mba fe ka vocal nunu jouer pour que ka se ga do ni abla ko eta ni kalande ba bolo Saudi jamana la de ko aka weleli ke asransi koka o ekele kalande ubu bolo yende kalande ubu bolo comme ale be wele Saudi ka fo Abdul rotation rede o e jonde ale be wele tende ita wele ka fo Abdullah de non iba wele de ko Abdul yeah ale be wolo de la voilà mbena do tonton tala ani che do vocali tonku konga a question posé able ko itaku o kana teme mosila o de vocal laba nyo kana teme chesila mbena do a tonton tabo kono sisa parce que a tonton to maso me ne ere ya tonton voix nya yelema ka sanze ka ke voix were ko allo assalamu alaikum Zakaria so wondu Zakaria bango 24 horas 24 bora kami fo kuita bora kami fo kala bujami bo yoro do be ale be no anyina no yoro ko ma kuita re mere bitu kuita na me wallahi bango chabe kami fo kuita no bari ko kala de wajur kala to makala saudi ala yene ti mobi sani ni masra sikala mobi ship kati gesite boni asra sikala ni masra sikala kati gesite ji jabu ya play ako Saudi jamana la ako itisiga mobili sambada ni assurance tala awa mobili re carte grise re te bofana ni assurance tala abla ko ita awiye kalankela wiye mali de kono Saudi jamana tede awa hari mali kono fana mamunu te koyere don kosobe olu be bolbol law no fe awte foido angata jene kay kafateri do be ni muta ko tamin troso tamin ni trane na bibulo tron ni kaka kemesra yoro ibe bisa basrai urbe biulo gladita ataminu ne afina do ataminu kile komi kalade no autado anga taminu be besa ko wasaba amodi sa ngafo wakebe tamin ayro ala del yabwa ble fray basrai kama teri no ve jeno ni masra moli kati plesi teri no ble bil jena ni ma asrasi fransa yabwa ble wi ay tere tamin fo malita la ko fene abeki twikli ala se ben kati ni fo mo no ko kala kala ke me famla de tula ka modro musu ka wadu modro ko misik mala da wallahi no ali no desga dine wadu nyamaki fami islam ya sili nyaw ko fo mo nyam ko nyabo je tan na kwa wallahi ko tan do wi
wajulu wallahi no ga sai ko wajulu ke malla ka kuma ke ko kuma ka je dalmi wajulu ni nyaki ko fali sali wulu sali belela ha asrafi be abu jamra beka wallahi aba abu jamra beka ya ka reka tubi ya boy ga asrafi ke mobi mobi ka tigri te bo na ba ga asrafi kala bien ninde sigilembe arabu ninde sigilembe maka kachani samuga aniko akachanae mais ne tado ambe mondu jumende kono à vrai dire ambe mondu jumende kono mondu jume je sais pas contre Ablaye Koita mais avec a femin fo aka contrôler ambe ode kamade aka contrôler femin sebenente atende anyere fo ambe kalankele ndekede fo na soro itara kalamereki mais femin be abega fo abega peut-être abega kuma kitabu reo de ka yaro ni koko kitabu malien fana ka doni ka donde parce que ni ko kitabu doro mo beta bemne qur'ana de ngalonde donde kitabu be comme ni ko livre joli de be livre joli de be ne be ka ataka kala awa kitabu ko yerebo ke chogodela ni koko kitabu ibe different kitabu jume voilà ni koko kitabu oni qur'ana te kelenye de ni koko livre oni dictionnaire ya kelenyewa ube oni biblia ya kelenya ite kelenye sa mali masega yande famu kwa kitabu cha mambe surtout hadisa te femereo o e barodi baromi mbeka nene obeka baromi essentiel hadisa yerere barodi ambar ko tolanye baro munke olu de be sebe kabla wa nyuma be soro baro kono hakili nyuma be soro baro kono kodon be soro baro kono mais c'est-à-dire hadisa do de be nous be ka bara ke nu ye olu yere ka intérêt propre ate jamana nafa kama onye shi olu maduro abana ay question do fo odona ko mali kono ko folo ko tumbe maufurake fu ko be nyini ka ba mali kono nyode fongo nte sega video imbe ko décortiquer adon ngo 22h tumbe sorala aya sama kana tugun kwa nginsiki adisika ka discipline ni faso kanuye ni faso denyen ni chien depuis ala ka mali da président jume de nana mali kono an wolo ni biche ani kako awnye miye jamana don frake fu mali kono akera mali fan jume folo ay kelenye flana mali raison jume de be ku ye mali don frake fu fla sabana mali cercle jume de be ku ye mali den do be ku ye frake fu narina mali commune jume de be ko mali don be ku be ka frake fu durna mali commune kono commune jumende be mimbe ka malidon frake fu malion anga bo sentiment kono anka bo mo no fe ko kanula anka bo mo no fe ko kola anka chinye laje a présent mana folo présent mi ka mo frake fu a présenter har français atekia surtout malien fanda jamana aba yeni fana fu aka kuma kono ko tumbe ba o tumbe ke mali kono ko bana ale dorontere ika karamo be olu dorontere hari ka kalande munun be ani munun be ku defa nyela ru da bema kelenkele akera wati mina akera president min tlela kam mali don frake fu ko matumbe frake mali kono fu aita dawliya takana ate adawliya te kalande umbolo ate karamo bolo ata defali bawo bolo che baula no de fo dabara testa nka boka mo de fango be boni prévu de argument contre argument mo te bo tendoro kana itake nenio fadin sagoya de oyi e kitake nenni be kalmami de fa be kan nennike e reti si gamere munden suye o bayira almami re almami mamsani eti bafe eti fafe o to ya ba se be kan min defa e bada te chien ka be ngalonde kono sinon e be na ne argument unde o de chi ai dawla mi be bolo ne be ka boni minye de tanyini kana ekra mo ya foya Ablaye Koita ya foya ko mali kono ko mautumbe frake fu ko be nyini kaba awa ko akera president du mende tilela sa horonya la sa akana noye na noye ambe dala kata modi bola fo bi asimu mimbende ko akana na daluye akera prefanga min tilela mali do autumbe frake mali kono fu ka wati jume an fo be kasila warnasi songo no fe dotoro sota an bolo Kenya onyo nyane mimbe mali kono depuis kunu fobi ambo ke chugodela alaje quantum be frake fu aw yere ko nyini folo kodo amake amanye ntlaren ka video la chedo en tam privé la ay wele ay misay chima mbeno kala Ablaye Koita akata cheka kesho jabidro ay nkonota mbena le nyode fo ngo on ni karamo chela
on te a karamo contour la de mais on be min kama e kana do jamana ko kono ka fu ku be c'est jamana de onde yelema ku ke ngomi ya te passé en allemand mi be commentaire la harna mandi e be defa parce que on bado hakil nyumande te la c'est pour cela qu'ambe qui defa on bado iti rebolo de c'est pour cela qu'ambe qui defa analyse là et koitaka ni la soro ni be senga sagi femme ka vraiment ambi encourager ye tia rere le fo ka ko Mali tumbe mo frake fou iba fo ay ko wati juin depuis Mali est indépendant Mali te mo frake la fou avant que tu babu ka bo Mali la frake li tumbe ke fou voilà frake li tumbe ke fou ibe video kaka iba début lancer ko la so Momo Ketaye mo frake fou ou bien Moussa mo frake fou ou bien Alpha faut qu'on essaye Ibrahim Boubacar Keita mati Mali histoire paix Mali marabaga sima Mali o frake fou lansaraw ka mara wakati le du mo to be frake fou depuis Mali indépendant Mali a jo nemi flaka kumeye ko ni ka mara to bu sigiraye bon ne masaw fala mo la mu bolo o e docteur di bon ni woro ni mesin ki i demande histoire la pour que ka fie a bisena ke pour que parce que anga kramo o lo be kuma feu ka o te feu principe a wati principe la mo ye a kera wati jume Mali barabaka sima la fulaka be mo frake fou ate Modu Keita Moussa Traoré fo kana si Alpha Mor Konare Amadou Toumani Touré mais Amadou Toumani Touré le tout narani amoyi bon amoko no yaro ko ko be sina sinon eswar te Mali kono ka fo ko frake ni tube ke fou awo amo dabla la mu yalo Mali o tuba fam donc ko amo la fatala sinon eswar Mali eswar bati ate voilà vraiment ka hakilo yana ay ambifo bien awiya lamere awa kalandaw defali wati sera sisande horonya la de naw kanga defa la de nindi a wati ni yere nindi a wati awa hari sisa ayen konota aka video do bi ambeno fana yira wala kwa al a'rabu ala koko burushi kono mo arabu munun be yinu sigira burushi kono ashaddu kufra qulu de ka kafriya ka gele wa nifaqa anu ka munafiqiya al arab wa yimunu sigira burushi kono nam halo yere la ko munun sigira burushi kono ka betede abdullah ibn abbas ko te ko ghatfan ani asadi uludo de munun murutira ubana o make islamai kulu de fena ko ore kama nebe kuma do fawi Qur'anete famu fiki sigi do de goro aka darsu dima wala say fene ka Qur'anete abolodo mais kata librairie la kata Qur'anete doro ka kala tradition française kibe ota ka wajulu kenai refili lembo ibaka munu waju ibabe bien Qur'anete famu foi kati sigi do de koro o doin o ka kala ka tafsir kiye pour que ka se ga famu abla ko taw be fili de law aw ma kalande mamin kalana o ba famu aw bolo maw kato aw sengoro de aw ka nyefu nyana doro e kana ta kalanke de aw tayi ni ndrondi Qur'ana te famu chogo jumende la ko itara sa mamin tarasa o ta he o kalanende do abe doni mi ndo atarasa o de kama mais pour que ka mangoya o ma ibeni isiga on koro dramba tafsiri ke ngo betande ibetande wallahi mawma Qur'ana pour que ka famu fe ka kalande ke ni ndronde kumai me kati sigi au ka nyefo atigi fo do de ka nyefo e ka tafsiri fo ngo kalanadi me ambetami ay to fili kono de au kana bo fili kono de mali onde au beto ni nyoli yole da jien beta ka auto au ni jiete au ni lagarate awa auto yere soro bada we kololo ni janfa de kono c'est ça la vérité dinete façon jo har ni saraka kunumbo fo wallahi façon o de be façon
o de be fasodenw nafa fasodenw ka intérêt bo de la diinɛ mo kelen ka intérêt de diinɛ mo kelen ka baara de diinɛ be mo kelen de nafa aba diinɛ ye e kelen de ta vie privée de do mais public tele diinɛ joro fo ite jamana ko la parce que an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bi 80 millions 100 millions 50 millions avec ta kadi olu de ma naw man ni yɔrɔ famu halibi ka fɔ ko diinɛ tɛ jamana jɔ n'a bɛ diɲɛ jamana tɔw jɔ Mali jamana kɔnɔ a y'o ti de parce que olu bɛ ka balo anw na de olu ye ko haramuya i bɛ ka balo a la aw ko cogo di aw bɛ tɛ nin faden sagoya in kɔnɔ aw bɛ tɔ nin yoli la halibi aw tɛ faamuyali sɔrɔ k'aw memory ko ka bɔ ni malankolaya ko in kɔnɔ k'a fɔ i kana fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na i tɛ kelen ye diinɛ ni faso tɛ kelen ye aw ma se ka faso ta aw bɛ girin faso nɔfɛ aw bɛ ka girin ka diinɛ ɲagami faso kɔnɔ aw bɛ taa i ɲɛ t'a la maliyɛn tɛ taa an tɛ bouger ka taa yɔrɔ si bɛɛ b'a la jamana ka jɔ an bɛ taa min an tɛ taa o a ye diinɛ kɛ mais a ye diinɛ to diinɛ minɛn kɔnɔ point mais jamana ko o ni diinɛ tɛ ɲagami ɲɔgɔn na fo ka diɲɛ wuli aw ta ye ko nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bɔra don dɔ la ka manifester jamana kunkanko la fo ka buru fiyɛ i dun bɛ jamana min kɔnɔ i ka lakana bɛ bɔ o de kɔnɔ i ka basigi bɛ bɔ o de kɔnɔ ciden bɛ cira jamana kelen in de kɔnɔ nka aw bɛ ninnu bɔtɔla yan n'u bɔra dɔrɔn PDCO maa minnu bɛ na ni PDCO ye o maa kelen ninnu n'u sara aw bɛ taa dugawu kɛ olu ye maa minnu nana ni PDCO ye o maa kelen de bɛ miliyɔn ta k'a di aw ma donc minnu b'a aw ko olu de kɛra bɛtu ye k'u kɛ lenburuba ye k'u susu k'u tulo bɔ n ko nin kɛcogo in de dɔn i tɛ bɔ jamana ko la dɛ maliyɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya la aw y'u bɔtɔla ye aw t'u bɔtɔla ye n'u bɔtɔla bɔra dɔrɔn i bɔra ni diinɛ de tɔgɔ ye a banna olu bɛ nafa de sɔrɔ a la parce que olu bɛ sara de million k'a fɔ ko million ta million mugan olu t'a tɔ ye dɛ olu ta bɛ daminɛ million 50 la ka taa million 100 de la ka taa fɔ million 200 de la mais vous êtes bête aw sigilen do k'aw dulo ninnu de la aw sigilen do ka nin ni faso ko de ɲagami ɲɔgɔn na olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o a ye diinɛ bila diinɛ minɛn kɔnɔ anw kɔ ten de diinɛ min bɛ Faransi a ɲɔgɔnna bɛ Mali kɔnɔ hali a ɲɔgɔnna tɛ Afiriki nka diinɛ bɛɛ bɛ a ka minɛn kɔnɔ yan jɔn ye cɛ i bɛ se ka diinɛ bɔ a ka minɛn kɔnɔ yan ɲɔgɔn nɛgɛ kan de dɔn dɛ diinɛ bɛɛ b'a ka minɛn kɔnɔ yan silamɛw b'u ka minɛn kɔnɔ chrétiens b'u ka minɛn kɔnɔ juifs b'u ka minɛn kɔnɔ budaw b'u ka minɛn kɔnɔ yan chrétiens b'u ka minɛn kɔnɔ yan dɔ ka bɔ a ka minɛn kɔnɔ kɛ a bɛ dogo de a tɛ dogo bɛɛ b'o kalama yan o ni fasoko bɛ ɲɔgɔn kalama aw bɛ ka vi yan aw bɛ ka vi États-Unis aw bɛ Espagne aw bɛ Italie hali bi aw bɛ Allemagne aw ma nin hakilina in faamu aw bɛ kunu waati jumɛn e bɛ ka vi yan i b'i ka sali n'i ka sun bɛɛ kɛ mais a bɛ minɛn dɔ de kɔnɔ i tɛ se ka bɔ o kɔnɔ o b'a kɔnɔ cogo min de awa hali diɲɛ jamana tɔw na o kɛ cogo de don i yɛrɛ ka jamana i kan k'a faamuya tiɲɛ la hali n yɛrɛ ka jamana kan ka kɛ tan de o y'i bali ka taa administration na o y'i bali ka jamana sariya boli kan o y'i bali ka c'était an bɛ taa min n'aw tɛ kunu ala kana aw kunu ala kana aw mémoire changer kun finya min b'aw la hali aw denw aw bɛ n'o de minɛn kɔnɔ tugun aw bɛ n'o de sɔrɔ a b'anw sɔrɔ